C'est parti. C'est Christian. Salut. Tu me manques. Ça va? Ah, champignon. Ah, Shana chenille. Y'a que ça? Dis quelque chose. Je sais pas. Tu me manques, Shana. Voilà. Ouais, tu me manques. Ah, c'est bon. Ouais. Dis au revoir. Ah bye. Oh, Yogi. Oh, Yogi, viens ici, viens ici. Viens ici. Dis quelque chose à Shana, dis quelque chose à Shana. Bah, dis juste quelque chose. Bigay mo sa akin yung video, ha? Dis, ça va, je te manque, non? Oh my God! Okay, bastos na na! Ah, wala, asan yung iba? Andiyan. Ganda mo dito. Oh, wait lang. Yan. Bouge pas, c'est beau, c'est une photo. Bien. Ça, c'est les clans, les nouveaux. Mais pas une vidéo! Grace! Parang moliak, no? Oh, yan, oh. Walang nagbago. Yan Pero, pa rin, oh, yung mga sis yan, tatanga-tanga na. Oh, yan. Oo, grabe, akala ko kami lang. Oh. Hoy, Ayan. may nubo akong crush. Oh my God! Oh, yan. Oh, naririnig ko si Grace. Ito ba ako? Ay, kasi ko. Andiyan. Ayun sila. Tapos yung mga clad, yung mga bago. Sila Joshua, sila Kayo. Ano si Joshua? Sandali. Ikaw nga kay Nico. Kaya ano, wag mong ganyanin. Ito, ganyanin mo. Kay Nico. Ay ka lang sa pinsan mo. Miss ka na. Uy. Pero mukhang tanga to. Ayun na, bago sa school. Ano kasi pangalan mo? Prince! Prince? Prince pangalan niya? Ayun na, Prince. Bago sa school. Uy, hi ka naman! Wala lang, pinakilala ko si Prince. Hanapin mo si Nasha. Ha? Wag ako. Ano wag ako? Hanapin mo si Shana. Shana, tangi! Si Shana. Ay, nandito si Shana. Shana, where are you? Wait. Yun si Matthew, wait lang. Hoy! Shan, miss mo na, no? Oo. Miss na. Hoy, nagawa ko Ano? ng montage avec la musique. Paano? Ah. Yung montage ko, Ka na? yung video. Hmm. Sa Apple, di ba, meron dong video, bla bla bla. Alam mo, si Grace may bago crush. Hanapin natin yung crush niya. Wait. Alam ba siya? Gigi! Gigi! Hindi mo siya. Hindi pala. Gigi! Lela. Huwag siya na si Lu, yung ano mo, yung gusto mong maging friend dati. Sila daw. Si Lulu. Wait. Hoy, umarinig ka! Oh, ang cute niya, no? Ito, hanapin natin. Itong may surveyor. Yung cellphone ko. Si Grace na naman. Okay. Ayun yung mga CCM. Ha? Ayun yung mga CCM. Ayun na, sa tapat natin. Ayun ba yung kakalala ni Shana? Si Pa. Ato, wait na. Ato, may na. Ay, Joshua! Yan. Josh! Wait! Joshua! Ikaw na mag-arap. Nagalaw ka kay Shana. Mali eh. Hi! Ayun. Hi! Wala man lang I miss you. Ah! Maka, dyan mo siya. No! Di ba ito mong sasabihin? Walang... Ayun! Carl! Gusto kong... Alam mo, matinong ka muna. Saglit. Hi! Tayo mo na. Stop. Stop mo na.